السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا الدرس. درس اليوم سوف يكون على شكل نص حول موضوع الجفاف. La sécheresse. La sécheresse. قبل أن أبدأ قراءة هذا النص لا تنسوا دعم القناة وتشجيعها، وذلك بضغط الإعجاب، مشاركة هذا الدرس مع المهتمين بتعلم اللغة الفرنسية. دون إطالة فلنبدأ مع أول قراءة. La sécheresse est un problème grave qui touche beaucoup de régions dans le monde. Quand il n'y a pas assez de pluie pendant longtemps, la terre devient sèche. Les plantes ont besoin d'eau pour grandir. Mais lorsqu'il y a une sécheresse, elles ne peuvent pas en obtenir assez. Les agriculteurs ont du mal à faire pousser leur culture. Et les animaux ont du mal à trouver de la nourriture. La sécheresse peut causer de nombreux problèmes. Les rivières et les lacs deviennent vides, ce qui signifie qu'il n'y a pas assez d'eau pour boire ou pour l'irrigation des cultures. Les gens doivent alors transporter de l'eau de loin pour survivre. Il est important de prendre des mesures pour aider à prévenir la sécheresse. Nous pouvons économiser l'eau en fermant les robinets lorsqu'ils ne sont pas utilisés, en prenant des douches courtes et en utilisant l'eau de manière responsable. De plus, les gouvernements et les organisations travaillent ensemble pour trouver des solutions à long terme pour aider les régions touchées par la sécheresse. بعد هذه القراءة الأولية سنعيد قراءة النص، هذه المرة مع ترجمة المفردات المستخدمة. La sécheresse est un problème grave. إذن la sécheresse كما قلنا من قبل هو الجفاف. est un problème grave، مشكلة خطيرة أو مشكلة عويصة. qui touche beaucoup de régions dans le monde. إذن هي مشكلة تؤثر أو توجد في العديد من المناطق في العالم. Quand il n'y a pas assez de pluie، حينما يكون أو لا يكون هناك ما يكفي من المطر. il n'y a pas assez، لا يكون هناك الكفاية أو ما يكفي من المطر. la pluie هي المطر. la pluie. pendant longtemps، لفترة طويلة. la terre devient sèche، الأرض تصبح جافة. les plantes ont besoin d'eau pour grandir. les plantes هي النباتات. les plantes ont besoin تحتاج l'eau، تحتاج للماء pour grandir، للنمو. d'accord. grandir هي النمو. mais lorsqu'il y a une sécheresse، ولكن حين يكون هناك جفاف، elles ne peuvent pas en obtenir assez، لا يمكنها الحصول على ما يكفي، بمعنى النباتات لا تحصل على الكمية الكافية من المياه.
Les agriculteurs ont du mal à faire pousser leur culture. Les agriculteurs هم الفلاحين أو المزارعون ont du mal يجدون صعوبة ont du mal à faire pousser leur culture بمعنى يجدون صعوبة في زراعة محاصيلهم. Et les animaux والحيوانات ont du mal يجدون صعوبة à trouver de la nourriture في العثور على الطعام بمعنى الحيوانات يجدون صعوبة في العثور على الطعام. La sécheresse peut causer يمكن أن يسبب الجفاف de nombreux problèmes الكثير أو العديد من المشاكل. Les rivières et les lacs إذن les rivières هي الأنهار les lacs البحيرات d'accord. Alors les rivières et les lacs deviennent vides تصبح الأنهار والبحيرات فارغة vide فارغة ce qui signifie qu'il n'y a pas assez d'eau pour boire. إذن ce qui signifie مما يعني أنه لا يوجد ما يكفي من الماء للشرب. Il n'y a pas assez d'eau pour boire, d'accord? Ou pour l'irrigation des cultures. أو حتى لري المحاصيل. L'irrigation هي الري. Les cultures المحاصيل الزراعية. Les gens doivent alors transporter l'eau de loin pour survivre. في هذه الحالة يكون على الناس les gens الناس نقل الماء من أماكن بعيدة للبقاء على قيد الحياة. Donc survivre هو البقاء على قيد الحياة. Il est important من المهم de prendre des mesures اتخاذ تدابير les mesures تدابير pour aider للمساعدة أو لمساعدة à prévenir la sécheresse. Donc للمساعدة في منع الجفاف. Nous pouvons économiser l'eau. يمكننا توفير الماء en fermant les robinets. وذلك بإغلاق الحنفيات lorsqu'ils ne sont pas utilisés. عند عدم استخدامها. بمعنى إغلاق الحنفيات عند عدم استخدامها. Un robinet هو حنفية. En prenant des douches courtes. أيضا يمكن أخذ douche بفترة قصيرة. Des douches courtes. Et en utilisant l'eau de manière responsable. وكذلك باستخدام الماء بشكل مسؤول. De plus, بالإضافة إلى ذلك, de plus, les gouvernements هي الحكومات et les organisations والمنظمات travaillent ensemble pour trouver des solutions à long terme. إذن الحكومات والمنظمات تعمل معا لإيجاد حلول طويلة الأمد. D'accord? Donc, les solutions à long terme هي حلول على الأمد البعيد pour aider les régions touchées par la sécheresse وذلك لمساعدة المناطق التي تأثرت بالجفاف. أصدقائي وصلنا لآخر فقرة معنا وهي فقرة القراءة الأخيرة بسرعة معتدلة. حاول الاستماع إلى النص وتذكر الكلمات التي تم شرحها. يمكنكم أيضا ترك تعليق برأيكم في هذا الموضوع، موضوع الجفاف وهو موضوع الساعة.
لا تنسوا أن الهدف من مثل هذه النصوص هو تناول مواضيع محددة من أجل تعلم وفهم المصطلحات المتخصصة المرتبطة بالمجال الذي اخترنا التحدث عنه. أدعوكم إذن لمحاولة كتابة رأيكم حول هذا الموضوع الجفاف، وهل تعيشون في منطقة أو في بلد يعاني من الجفاف؟ إذن نتابع مع آخر قراءة. La sécheresse est un problème grave qui touche beaucoup de régions dans le monde. Quand il n'y a pas assez de pluie pendant longtemps, la terre devient sèche. Les plantes ont besoin d'eau pour grandir. Mais lorsqu'il y a une sécheresse, ils ne peuvent pas en obtenir assez. Les agriculteurs ont du mal à faire pousser leur culture et les animaux ont du mal à trouver de la nourriture. La sécheresse peut causer de nombreux problèmes. Les rivières et les lacs deviennent vides, ce qui signifie qu'il n'y a pas assez d'eau pour boire ou pour l'irrigation des cultures. Les gens doivent alors transporter de l'eau de loin pour survivre. Il est important de prendre des mesures pour aider à prévenir la sécheresse. Nous pouvons économiser l'eau en fermant les robinets lorsqu'ils ne sont pas utilisés, en prenant des douches courtes et en utilisant l'eau de manière responsable. De plus, les gouvernements et les organisations travaillent ensemble pour trouver des solutions à long terme pour aider les régions touchées par la sécheresse. بهذا نكون قد أنهينا درس اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وأفادكم. أشكركم جزيلا على حسن المتابعة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.